equipo de NER Paranormal vuelve por segunda vez a una casa abandonada, la cual ha estado presentando actividad sobrenatural. Все, камера готова, включена. Ну-ка, проверка сейчас света. Y luego de instalar sus equipos, deciden empezar con una sesión de EGF, pero luego de intentar por aproximadamente 15 minutos, no obtuvieron respuesta alguna. Sorprendidos por esto y pensando que tal vez la actividad del lugar ha desaparecido, deciden descansar un momento, pero algo extraño empezaría a ocurrir. Atentos. Пирог там лежит. На полу разбитая. Куда поход тарелка, куда упал? Ну да. Ходит, не понял, она была на столе, да? Вроде да. Ну это по камере потом посмотрим. El equipo es despertado por los extraños sonidos de la casa. Sin embargo, en ese momento, todavía no estaban seguros si era algo paranormal, por lo que vuelven a intentar comunicarse con alguna entidad a través del EGF, pero nuevamente no tienen respuesta, así que vuelven a descansar cuando esto ocurrió. Тимон, ты слышал сейчас? Звук. А? Какой звук? Скрежет. Ну ты приснилось? Не-не-не. Блин. Просто я тоже был. Ну, дремлю, не сплю. Не знаю. Ну, хочешь проверить? В начале входа в ту комнату. Да? Ну где-то в той стороне. Ну, проверим. Здесь внизу. Камера снимает? А? Камера снимает, привет. Да, камера снимает. Ну, вот тут. Будто бы что-то волочилось такое. Думаю. Что это будет? А? Угу. Охренеть. Возможно-то вообще. Оценись. Ты понимаешь, что это вообще такое? Это полтергейст. Ну, скорее всего, полтергейст. Tim y Dennis tratan de encontrar alguna explicación lógica a todo esto, por lo que siguen revisando el resto de la casa, pero captarían algo escalofriante. Это отсюда вот раздавался или возле двери, или там дальше? Нет, возле двери тут. Да. Ну, будто бы волос такой, что-то волочит. Не знаю, что.
Что-то было. А? Что-то было. По-моему, запор, который на окне, он открылся. Тут палка? Угу. Можно намек на тот, чтобы типа уходить. Надо сюда уходить как-то. Пиздец, а что с ним такое? Трогать не хочу. На потолке. На потолке? Будто бы потолок проламливается. A pesar de los múltiples intentos de comunicarse con la entidad a través del EGF, no tienen respuesta, por lo que sospechan que pueda tratarse de un poltergeist. Luego, el equipo pasa la noche en la casa sin mayor problema, pero por el momento no saben exactamente qué puede ser. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios. El equipo de NERD Paranormal en esta ocasión vuelve a una casa en la que ya han estado investigando previamente y donde habían captado actividad paranormal, pero no sabían con exactitud qué tipo de entidad era, por lo que ahora intentarán realizar un experimento abriendo un portal utilizando un par de espejos y una vela, además del silbato de la muerte. Все, давай сейчас первое зеркало. Вот это снимем. Угу. И где-то я тут вижу. Да, вот. было 2 зеркала. Вот он. 2 зеркала, да, обязательно. Так. Так надо их куда-то разместить. Нам надо их чем-то протереть. Смотри, она пыльная какая. Это да, это сейчас протрем. В принципе, можно. Получится. Нет. Так не получится. Так, в принципе, можно поставить. Где их? Надо вообще? ставить напротив друг друга, да? Да. И потом посередине свечку поставим. Tim y Dennis preparan todo su equipo, así como la ubicación de los espejos, para poder empezar con el ritual. Entonces, Dennis comenzaría a tocar el silbato de la muerte, y esto fue lo que pasó. Начинаем. Угу. Слышь? Какой-то шар. Угу. Осколки у нас там уже тарелка, по-моему, разбивалась. У нас тут не было осколков. Только интересно, откуда она. Я не видел на столе тарелку.
кажется, от двух. А либо... Я вижу только одну большую и осколки от нее. Возможно, звук какой-то был другой. Ты думаешь, это от одной тарелки столько осколков? Ну смотри. И маленькие как раз. Подожди, сейчас. А, нет, показалось. Казалось, вот тут рисунок был. Может, стекло это было? Странно. Inmediatamente después de que Dennis tocara el silbato de la muerte, extraños sonidos empezaron a escucharse en la casa. Incluso parece ser que un plato ha sido aventado, pero aún tenían ciertas dudas de dónde más podría haber provenido este sonido. Sin embargo, esto solo estaba comenzando. Atentos. Столько какая-то... Это опасно вообще. Вверх. Вниз. Что это могло скрипеть? Смотри. Блять. По-моему, холодильник. Реально. Да, вот такой звук был.
actividad se va intensificando poco a poco, incluso cuando suben al ático de la casa. También son testigos de estos inquietantes eventos. Luego, cuando regresaron al cuarto donde se encontraba la vela y los espejos, se dieron cuenta que las puertas se habían movido y la vela se había apagado, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Entonces, intentarían comunicarse con el espíritu a través de una sesión con el EGF, pero captarían algo escalofriante. Ну что, сейчас будем проводить сеанс ЭГФ. Давай, наверное, дверь закроем на всякий. Давай. Потом бить. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Нет сигнала? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Присутствует. Присутствует тут. Ты можешь с нами пообщаться? Есть. Есть сигнал? Угу. Ты можешь с нами пообщаться? Что он сказал? Я поведаю. Так. Куда попадают люди после смерти? Куда попадают люди после смерти? Куда? На погост. На погост? На погост. Куда попадает душа человека после смерти? Куда попадает душа человека после смерти? Переход. Переход куда? А что происходит в этом мире? А что происходит в этом мире? По-моему, такие вопросы лучше не задавать. Я думаю, бесполезно. Да, уже светлеет. Мы уже час тут сидим, и нам никто больше не отвечает. El equipo de NER Paranormal no tiene más respuestas del EGF, sin embargo, parece que esta entidad se va volviendo más agresiva. Entonces, deciden alistar sus cosas para irse del lugar, pero no les fue bien. Все не задело? Нет. Надо валить нас. Фак. В общем, друзья, на этом видео заканчивается. Мы убежали с того дома, потому что там стало реально опасно находиться. У нас полетел стул. Реально, я не знаю, каким чудом нас не зацепил. Tim y Dennis abandonan la casa por su propia seguridad. Parece que lo que sea que hay en este lugar es algo maligno. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal.
Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.